اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 فعل مضارع کی مشق۔ دوسرے افعال سے بھی مضارع کی گردان اسی طرح ہوگی۔ اگر تمہیں ماضی کے معنی معلوم ہیں تو مضارع کے تمام صیغے کے معنی بتا سکتے ہو اور ماضی سے مضارع کے تمام صیغے کے گردان سکتے ہو۔ مندرجہ ذیل افعال سے مضارع کی گردان کرو۔ اپنی کاپی پر ما اعراب و معنی اور صیغے کے لکھو اور نون اعرابی اور نون ضمیر کی نشاندہی کرو۔ جیسے ذہبا مانے گیا، اس سے مضارع بنایا گیا یذہبو۔ فتحہ کے معنی کھولا، اس سے مضارع بنا یفتحو۔ شربا کے معنی پیا، یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ سمعا مانے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ غضبا ناراض ہوا، یغضبو وہ ناراض ہوتا ہے یا ناراض ہوگا۔ تو 1 2 3 4 5 یہ 5 فعل ہیں۔ اس سے ماضی مضارع دونوں کی گردان کو یاد کریے، مشق کریے ہر طرح سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں صیغے اور معنی بتاؤ اور نون اعرابی اور نون ضمیر کو واضح کرو۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے نون ہیں وہ سب نون اعرابی کہلاتے ہیں۔ اعراب کا مطلب زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، تو یہ اعراب کے بدلے میں ہیں، اس لیے ان کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ جیسے کبھی زبر ہے تو زیر ہوگا، زیر پیش میں بدلے گا تو بدلتے وقت یہ گر جائیں گے، لیکن جو نون ضمیر ہے یہ نہیں گرے گا۔ یفعلنا اور تفعلنا میں یعنی جمع مؤنث غائب، یہ پچھلے میں بتایا گیا تھا صیغے میں کہ دیکھیے یہ کل 7 صیغے ہیں جن میں 4 نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے، اور ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے ان کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ 2 صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ یہ نون اعرابی نہیں، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، یعنی کبھی یہ گرتا نہیں ہے۔ تو یہ افعال ہیں تذہبو، یذہبنا، تذہبنا، اذہبو۔ جب گردان اس کی ذہبا سے یذہبو سے کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ صرف مشق کرنا ہے، اور اسی طریقے سے یہ فعل لکھے ہیں، اردو لکھی ہے، ان کی عربی بنانا ہے۔ سبق نمبر 9 بھی پڑھ لیجئے۔ فعل مضارع کے 3 وزن۔ جیسے ماضی میں ہم نے بتایا تھا کہ فعل جو ہوتا ہے وہ عربی میں 90% یا اس سے بھی زیادہ جو بھی افعال ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں، یعنی 3 حرف والے ہوتے ہیں۔ جیسے ذہبا وہ گیا، مضارع ہوا اس کا یذہبو وہ جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک چیز بتائی گئی تھی کہ پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے خاطر بنایا گیا ہے۔ جیسے فعلا ہے، فعلا پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ، تیسرا لام کلمہ۔ تو ہر ثلاثی فعل میں جیسے آپ نے لیا جلسا، تو اس میں سے جیم فا کلمہ، لام عین کلمہ، سین لام کلمہ کہلائے گا۔ یہ جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت کی بنیاد پر 3 وزن ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے نصرا، شریبا اور کروما۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر زبر ہے، یہاں پر زیر ہے اور یہاں پر پیش ہے۔ اب زبر والا ماضی جب مضارع میں جائے تو اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں کہ یہ والا زبر کا زبر ہی رہ جائے، یا زیر ہو جائے، یا پیش ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جیسے یہ زیر والا اگلے میں جائے تو زیر میں مضارع میں جب جائے تو یا تو زیر ہی رہ جائے، یا زبر ہو جائے، یا پیش ہو جائے۔ اور یہ والا کی بھی وہی کنڈیشن ہوگی، یا تو یہ پیش ہی رہ جائے، یا زیر میں بدل جائے، یا زبر میں بدل جائے۔ جیسے نصرہ کا ہو جاتا ہے ینصرو، تو دیکھیے یہاں کا زبر پیش میں بدل گیا۔ شریبا یشربو، یشربو، شریبا یشربو، تو را پہ زبر بدل گیا۔ اب کروما یکرمو، تو آپ دیکھ رہے ہیں پیش پیش ہی رہا،
इसी तरीके से समिआ, समिआ यस्मऊ, यस्मऊ। तो ये जो बीच वाला हर्फ है इसकी मुजारे में बदलने पर थ्योरेटिकली अगर सोचा जाए तो ये कुल 9 शक्लें बन जाएंगी। कितनी? 9, क्योंकि ये जो ज़बर है ये 3 शक्लों में किसी एक में बदले, ज़ेर 3 में और ये ज़बर 3 में। तो थ्योरेटिकली 3 त्रिक का 9, 3 × 3 ये हो जाएंगे 9 शक्लें। लेकिन ये 9 शक्लें ना बदल करके कुल 6 बदलती हैं। ये आगे आपको बताया जाएगा कि इसमें से 3 शक्लें नहीं होती हैं, कुल 6 शक्लें बनती हैं। इन्हीं को बाब या वज़न कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बाब या वज़न। असल में ये अरबी में इस तरीके के तमाम अफ़आल को जब एनालाइज़ किया गया तो कुल 43 वज़न आए बदलने के, और इन 43 में से सिर्फ 12 ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो इस्तेमाल होते हैं। यही 12 आपको याद करना रहेगा, बकिया को सिर्फ आपको जान लेना रहेगा 31 को कि ये होते हैं बस। तो ये 12 से ही काम चल जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि माजी की तरह मुजारे के भी 3 वज़न आते हैं, यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़उलू, यानी ऐन वाले पर ज़बर रहे, ज़ेर रहे, पेश हो जाए। जैसे यफ़अलू से मुजारे का तीसरा हरफ मफ्तूह है, यज़हबू, यफ़तहू, यशरबू। और यफ़इलू मुजारे का तीसरा हरफ मकसूर, यजलिसू, यज़रिबू, यज़लिमू। और यफ़उलू के वज़न पर यंसुरू, यक्तुबू, यस्जुदू। इन सब की गर्दानें इसी तरह होंगी, सिर्फ तीसरे हरफ की हरकत अपनी हालत पर रहेगी। यज़हबू, यज़हबान, यज़हबून, यजलिसू, यजलिसान। तो ज़हबा, जलसा, नसरा। इसी तरीके से इधर आइए, ज़लिमा, कतबा, सजदा। मज़कूरा वाफ़ाल की मज़कूरा वाला अफ़ाल से मुजारे की पूरी गर्दान अपनी कापी पे लिखो। गर्दान के तीसरे हर्फ की हरकत का ख्याल रखो, अपनी हालत पर रहेगा। और ये सब मश्क है। जब गर्दान आप कर लेंगे तो मश्क आपको अपने आप आ जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ भी आपको सिर्फ मश्क करना है। ये सारे की कापी पे लिखिए और मश्क करिए। तो आज हमने आपको 2 सबक पढ़ाया, सबक नंबर 8 और सबक नंबर 9। 8 में तो सिर्फ मश्क है, 9वें में सिर्फ आपको ये समझना है कि ये 3 शक्लें होती हैं। जैसे यहाँ माजी वाले में आपने पढ़ा होगा ये 3 औज़ान, सबक नंबर 4। तो सबक नंबर 4 जो था वो माजी के लिए था, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों के लिए, और सबक नंबर 9 जो है मुजारे के लिए है। तो आप 4 को 9 के साथ मिला करके पढ़िए तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। सबक नंबर 4 को सबक नंबर 9 से मिला के पढ़िए। तो यहाँ तक आप मश्क करिए। इस किताब में कुल जो है मेरे ख्याल से कितने असबाक हैं, 26 सबक है। 26 सबक में हम 9 सबक पढ़ चुके हैं। अब बुनियाद हो गई है। अगर माजी मुजारे की गर्दान आपको याद हो गई है तो बाकी सारी गर्दान और अफ़आल थोड़ी मोड़ी चेंजिंग के साथ आगे चलते चले जाएंगे। बस माजी मुजारे की ये गर्दान याद कर लीजिए, बाकी में सब खाली आगे पीछे इजाफ़ा करना है।